दशकं 45 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द श्रीहरये नमः। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारै किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विकसन्तौ उन्मिषद्धन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्त व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मदिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनॄणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाते कौतुकं वासुदेव धृतगदिषु पतन्तौ उत्थितौ लिप्तपङ्गौ तिविमुनिभिरपङ्कैः सस्मितं वन्द्यमानौ धृतमतजननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवां चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमतियशोधा स्तन्यधा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धः साङ्कुरं ते दशनमुकुलरुध्यं वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी धारकैः साकमारान् निलयततिषु केलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविडालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयाथो विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृता पथ्यभृत्या मुरहरमुहुरत्यन् ताकुला नित्यमासान् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदययुवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् त्वचननवविपक्वं दुग्धमप्यापिभस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानाम् अग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमति किं देवसन्त्यज्य याञ्चां दधिघृतमहरत्स्वं चारुणा चोरणेन तव दधिघृतमोक्षे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं सममशमय रोगान् वातगेहातिनाथ
शाखाग्रेत विधुं विलोक्य फलमेत् यं वां च तातं मुहुः सम्प्राप्याथ तथा तधीय वचसा प्रोक्षेप्तबाहौ त्वयि चित्रं देवशशीसथे करमघात् किं ब्रूमहे सम्पदज्योतिर्मण्डलपूरिता किल वपुः प्रागाविराड्रूपताम् किं किं बधेदमिति सम्भ्रमभाजमेनं ब्रह्मार्णवेक्षणममुं परिमज्यताथं मायां पुनस्तनयमोहमयीं वितन्वन् आनन्दचिन्मयजगन्मय पाहि रोगात्। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।